در آغاز هفته نو کره از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ برنامه خبری رو تقدیم شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم و 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع امروز 18 ایون. نرخ گاز مایع در تاجیکستان به 4 سومونی رسید. مسافران میگویند الکی قیمت راهگیرا نیز بالا رفت. مردم در برای ما در راننده فرق نداره، اگه چه قیمت میگن با مردم بیچاره به ضرر. راننده قرغیزستانی در مسکو انتظاری مرافعه دادگاهی است. مهاجری که 7 نفر را پخش نمود گفت 20 ساعت بیخواب بوده است. من میگویم که خودم نمیفهمم. میخواستم ترمز را زیر کنم تا اینکه پیاده‌گرد از راه گذرد. دفعتاً همگی چند ثانیه غنبم برد و گاز را زیر کردم. و امانت بانک به تاجران تاجیک با یوان قرض میدهد. این اقدام در حالی است که کشور با کمبود اسعار خارجی از جمله دلار روبروست. در تاجیکستان یک بار بالا رفتن نرخ گاز مایع رانندگان و مسافران را شگفت زده کرد. قیمت این مواد سوخت یک بار 60 درم بالا رفته است. گرانشویی که کم سابقه عنوان می شود. گذشته از این معمولا گاز مایع در فصل بهار قیمت می شد و به کار و زندگی ساکنان کشور تاثیر مستقیم می رساند. میرزا نبی خالقزاد کوشش کرد پیامد بالاروی مواد سیر استفاده سوخت را معلوم کند. یک بار بالا رفتن ارزش گاز مایع در تاجیکستان بر روزگار مردم تاثیر رسانده است. راننده های مسافرکش میگویند کارشان پیش نمی رود. یک لیتر گاز 4 سومون اگجا در پریبل میرسه. بدروی لوبوی заправка ولی یک آدم خوجند 80 سومون 120 110 پولی تروزو میتی ایده طرف. خیلی پریبل مردم در برای ما در راننده فرق نداره، اگه چه قیمت میگن با مردم بیچاره به ضرر. در حالی که راننده ها میگویند نرخ راهگیرا را بلند نکردن، مسافران از بلند شدن آن شکایت میکنند. شما دیروز چندی میدادید؟ امروز چند شده؟ 100 بود 110. 100 بود 110. شما خوجند میروید یا جای دیگه؟ دیگه نرخ دوشنبه خوجند 110 سومانی میپرسن شفیرو؟ از 3 سومانی و 40 درم به 4 سومانی دکه خوردن نرخ گاز مایع بیشتر مایه نگرانی راننده ها و ساکنان کشور شده است. خصوصا در راه های ماشینگر از پایتخت به نواحی دوردست و نواحی اطراف نرخ راهگیرا بازم بیشتر شده است. اما تا کنون مسئولان شرکت های اساسی وارد کننده گاز مایع به تاجیکستان به طور رسمی شرح ندادند که سبب و عامل های بالا رفتن نرخ گاز از چه عبارت است. ولی فروشندگان نقطه های گاز مایع میگویند که باز هم از 4 سومانی نرخ گاز مایع بالاتر رفته به 4.20 و به 4.30 درم خواهد رسید. طبق حساب ها حدود 60% ماشین های سبک‌روی در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می کنند. در مجموع سوزشواری در تاجیکستان از جمله محصولات است که تغییرات در نرخ آن به زندگی روزانه مردم تاثیر مستقیم دارد. در برابر گاز مایع ارزش دیگر نوع سوزشواری هم بالا رفته است. نرخ سلیارک از 7 سومانی به 7 سومانی و 40 درم رسید. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان طلبات کشور به گاز مایع در یک ماه حدود 30,000 تن و در یک سال 360,000 تن را تشکیل می دهد. کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب‌های بالاروی نرخ گاز مایع و نوع‌های دیگری سوزشواری در تاجیکستان است. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. دیروز یک حمله انتحاری ولایت ننگرهار افغانستان را تکان داد. حمله زمانی صورت گرفته است که مردم در حال بیرون شدن از یک نشست صلح بودند. در این نشست مقام‌های امنیتی ننگرهار شماری از رهبران محلی طالبان و ساکنان عادی اشتراک داشتند. اسکندر خوجا میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. روز یکشنبه 17 ایون بر اثر بمبگذاری مرگ طلبانه در شهر جلال آباد افغانستان کمش 18 کس به هلاکت رسیده و 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. منصبداران امنیتی افغان با نشر این خبر علاوه کردند که یگان گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. من در منطقه منتظر طالبان بودم. مردم از آتش بس خوشحال بودند، می‌خواستند طالبان را پیشواز گیرند. همین لحظه ترکیش روی داد و من نمی‌دانم که بعد چی اتفاق افتاد. به قول مقامداران افغان ترکیش در نزد اداره والی ولایت شرقی ننگرهار به وقوع پیوست. روز شنبه در نتیجه انفجار ماشین سرشار از مواد ترکنده در ولایت ننگرهار 36 کس کشته شدند.
مسئولیت ترکیش روز شنبه را گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی بر عهده گرفت. در روزهای تجلیل عید سر از 15 ایون طالبان آتشبس 3 روزه اعلان کرده دهها طالب سلاح به دست به شهرهای افغانستان برای عیدگردک رفته بودند. خبرنگار رویترز پیشواز گرم طالبان در شهر غزنی را به نوار گرفته است. ما خیلی خوشحال هستیم که مسکرها یک جای شدیم. آرزو شما بعد از این چی میتونه باشه؟ ما میرم میگم که صلح باید هم مسلمان یک جای شدیم. برادرای طالبان آمدن به خاطر صلح پروسه صلح میپیوندند دیگه. اسلامی یک امنیت یک آرامی رو بیاره دیگه تا بکای آدم کشی ریزی. طالبان افغان تاکید کردند که آتشبس عید فیتر شب یکشنبه به پایان میرسد و آنها باز سلاح به دست میگیرند. اما حکومت افغانستان تصمیم دارد که آتشبس را تا 20 ایون ادامه دهد. شما برنامه خبری رادیو زودیро тамошо доред. рӯзи якшанбе пулиси Москав изҳорот ва навори видеои бозпурсии ронандаи таксиро нашр кард ки дар канори майдони Сурх мошинашро рӯи издиҳом равона намуд. бар пояи он шаҳрванди 28-солаи Қирғизистон Анорбек Чингиз як моҳ пеш аз шаҳри Хочорқор Отаи ҳаммарз бо Ӯзбекистон барои кор ба Москав омадааст. дар ин суҳбат ронанда мегӯяд баъд аз соатҳои тӯлонии кор дар сари чамбараки мошин хобаш бурдааст. вале маълум нест ки ронанда ин гапҳоро бо хоҳиши худ мегӯяд ва ё касе ӯро водор мекунад. шумо худ метавонед бо дидани ин суҳбат қазоват намоед. پلیس مسکو نواری بازپرسی راننده تاکسی را نشر کرد که شام شنبه در نزدیکی میدان سرخ چند پیاده‌گرد را پخش نمود. در این منطقه اساساً مخلصان فوتبال گشت و گذار داشتند. در مجموع 7 نفر از جمله 2 سیاح مکزیکایی و 1 اوکراینی جراحت برداشتند. در سر فرمان ماشین شهروند قرقیزستان چینگیز اناربک بود. او گفت پیش از این حادثه 20 ساعت به استراحت کار کرده است. قبل از این چند ساعت خواب کرده؟ من به شریمیتو رفتم. ساعت انیق را در یاد ندارم. تقریبا ساعت 6 بود. تا ساعت 8 و یا 9 خوابیدم. یعنی همگی 2 و یا 3 ساعت خواب کرده، درست است؟ بعد این باز 20 ساعت سر چنبر ماشین بودید؟ بله. من میگویم که خودم نمیفهمم. میخواستم ترمز را زیر کنم تا اینکه پیاده‌گرد از راه گذرد. دفعتاً همگی چند ثانیه غنبم برد و گاز را زیر کردم. من گمان کردم که این ترمز است. من نمیدانم چی شد. خوابم برد. بعداً آدم ها را پخش کردم. وقتی دیدم خواستم فرار کنم. با گفته راننده او ترسید که رهگذران خشمگین او را میکشند. از این خاطر تلاش گریز از محل حادثه را داشت. شما از حادثه‌ای که رخ داد پشیمان هستید؟ به نهایت. چینگیز میگوید در مسکو نزدیک 1 ماه کار میکرد. 2 سال تجربه رانندگی دارد. حجت رانندگی را 5 سالی پیش گرفته است. پلیس نسبت این حادثه از روی ماده ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث جراحت وزنین آدمان شد پرونده جنایی باز کرد. بر راننده تا 2 سال زندان تهدید میکند. барномаро идома медиҳем. рӯзи 15 июн ба деҳаи ғазнови ноҳияи сух ки аксаран тоҷикнишинанд сел омад. минтақаи мазкур ҳамарз бо ноҳияи исфараи тоҷикистон аст. ба нақли сокинон сел пас аз намози иди рамазон омадааст. дар натиҷаи сел мардум зарари зиёд диданд. хонаҳо ва заминҳои кишт зери об монданд. бо гузашти 3 рӯз аз ин офати табиӣ то ҳанӯз на матбуот ва на мақомоти расмӣ дар ин бора маълумоте надоданд. дар соли ҷорӣ ин бори дуввум аст ки ба ноҳияи сухи вилояти Фарғона сел меояд. дар ҳамин ҳола дар Эрон Муҳаммад Салос яке аз пайравони силсилаи суфия ё дарвешони гунободӣ эъдом шудааст. хабаргузории Мизон ки ба додгоҳи олии Эрон тааллуқ дорад иттилоъ дод ки ҳукми додгоҳ дар нисбати Муҳаммад Салос субҳи душанбеи 18 июн амалӣ гашт. Муҳаммад Салос ба қатли 3 корманди пулис муттаҳам мешуд. эълони ҳукми додгоҳ дар нисбати Муҳаммад Салос дар ҳоле аст ки созмони афви байналмилал аз мақомҳои эронӣ хоста буд ки раванди эъдоми ин дарвеши гунободӣ ва ҳукми содир шуда дар нисбати ӯро мутаваққиф кунад.
рӯзи гузашта заминларзаи сахт ба яке аз шаҳрҳои ҷопон осеб расонида ҷони чанд нафарро гирифт. ҷунбиши замин боис ба сӯхтор шуд, роҳҳоро тахриб намуд ва ҳатто қубурҳои об ҳам кафиданд. Тибқи гузоришҳои расида, бинобар ин офати табиӣ, корхонаҳои бузург аз ҷумла Panasonic Toyota муваққатан фаъолияти худро боз доштанд. мақомоти маҳаллӣ зарари расидаро ҳисоб мекунанд, аммо мегӯянд барои онҳо таъмини амнияти мардум дар авлавият қарор дорад. рӯзи якшанбе дар натиҷаи заминларзаи баробар бо 6.1 дараҷаи рихтер дар шаҳри ғарбии Осакаи Япония ва ё Ҷопон 3 нафар ҳалок шуданд. ба қавли хадамоти наҷот дар ин ҳодиса беш аз 200 нафар захм бардоштанд. телевизиони NHK иттилоъ медиҳад, ки духтаре зери девори бетонӣ кушта шуд. марде солхӯрда дар зери вайронаҳои манзилаш ёфт шуд. бар илова ҷасади мардеро дар хонааш пайдо карданд. корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори лаҳзаи заминларзаро ҷой доданд. сарвазири Япония Синдзо Абе мегӯяд, вазифаи аввалин дараҷа таъмини амнияти мардум дар манотиқи офатзада аст. ба гуфти мансабдорон, бар асари заминларза таъмини нирӯи барқ барои тахминан 170 000 хонавода қатъ шуд. дар беш аз 100 000 хонавода таъмини гази табиӣ ҳам мутаваққиф гардида, рафтуомади қаторҳои маҳаллии роҳи оҳан манъ шуд. ширкатҳои бузурги саноатӣ назири Panasonic ва Daihatsu истеҳсолотро мутаваққиф карданд. ҳавосанҷҳо мегӯянд, ки рӯзҳои наздик борону сел пешбинӣ шуда, эҳтимоли фаромадани яж ҳам зиёд аст. ба иловаи Осака дар заминларзаи рӯзи 18 июн шаҳрҳои Киото, Нара, Хиго ва Сигаи Япония зиён диданд. бармегардем ба Тоҷикистон. Бонки давлатии Тоҷикистон Амонатбонк ба додани қарзҳо бо пули миллии Чин юан шурӯъ кардааст. Амонатбонк аз соҳибкороне, ки тиҷораташон бо Чин вобаста аст, даъват кардааст, ки метавонанд аз ин бонк бо юан қарз бигиранд. пешниҳоди қарз бо юан бори аввал ва дар шароите дар Тоҷикистон роҳ андозӣ мешавад, ки кишвар ба камбуди асъори хориҷӣ аз ҷумла доллари амрикоӣ рӯбарост. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯрот пайгирӣ дорад ва тафсилотро аз ӯ мепурсем. Абдулло салом. чаро юан? чӣ зарурате барои пули миллии Чин дар Тоҷикистон ба вуҷуд омад? салом Шаҳло. аҳамияти юан дар он аст, ки Чин яке аз шарикони бузурги Тоҷикистон аст. аксарияти тоҷирон ҳам аз ҳамин кишвар мол ворид мекунанд. ин аст, ки бозорҳои Тоҷикистон шуруъ аз либосу ҷиҳози хона то досу болға ва мехча ҳамагӣ моли Чин ҳастанд. аммо мушкил дар он аст, ки Тоҷикистон ҳар сол бар ивази 600-700 миллион доллар аз Чин мол ворид мекунад, вале дар иваз ба қадри хеле ночиз мол содир мекунад. аз ин рӯ бахши аъзами доллари Тоҷикистон ба Чин меравад, ки боиси камбуди ин нави асъор дар дохили кишвар мешавад. зоҳиран барои ҳалли ин мушкил Амонатбонк додани қарзҳоро бо юан шурӯъ кардааст, ки талаботи зиёд хоҳад дошт. аммо бояд гӯям, ки ҷойгузин кардани юану рубл дар баробари доллар яке аз барномаҳои бузурги Чину Русия дар доираи созмони ҳамкориҳои Шонгҳой аст. Чин дар шароити камбуди доллар дар кишварҳои узви ин созмон талош дорад савдои хориҷиро дар минтақа бо юан ба роҳ монад. аммо Абдулло, вақте тоҷирон бо юан қарз бигиранд, масъалаи бозгардонидани он чӣ хел мешавад? манзурам, аз куҷо юан ёфта медиҳанд? Шаҳло, вежагии ин барномаи қарзӣ Амонатбонк ҳам ҳамин аст, ки ба тоҷирон имкон медиҳад, ки юан қарз гирифта аз Чин мол ворид кунанд ва қарзро бо сомонӣ пардохт кунанд. аммо бубин Абдулло, 2 соли пеш чунин як барномае миёни Тоҷикистону Чин имзо шуда буд, аммо баъдан аз он хабаре нашуд. бале Шаҳло, фаҳмидам манзуратро. Бонки миллӣ дар поёни соли 2015 дар авҷи ҷаҳиши қурби доллар дар нисбати сомонӣ бо Бонки мардумии Чин созишномаеро бо усули своп ба имзо расонд. тибқи ин созишнома ҷониби Чин ба Тоҷикистон тақрибан 3 миллиарду 177 миллион юан муодили 500 миллион доллар бояд медод. аммо ин тарҳ муваффақ нашуду фурӯши юан дар сарофиҳои Тоҷикистон ҳам пайдо нагашт. бинобар гуфтаи баъзе аз манбаъҳо, Бонки миллӣ бинобар зиёд будани риски чунин як созишнома аз идомаи амалӣ кардани он худдорӣ кардааст. своп як нав додугирифти асъории миёни бонкҳо барои муддати муайян аст, ки дар аксарияти маврид байни бонкҳои марказии ду кишвар барои кам кардани тағйирот дар қурби асъор рӯи даст гирифта мешавад. ташаккур Абдулло барои суҳбат. бо ин суҳбат барномаи мо анҷом ёфт. худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.